خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر لاہور کے موسم کی۔ صوبائی دارالحکومت میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری، ہبس اور گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا۔ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، فضائی آلودگی انتہائی کم ہو چکی۔ 9 سپتمبر تک پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں اوسط بارش 7.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ بارش جو ہے نشتر ٹاؤن میں 18.2 ملی میٹر ہوئی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں جو ہے 40 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اور یہاں جب میں بتاتا چلوں کہ لاہور کے متعدد علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہوا ہے اور گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے، جبکہ لاہور میں فضائی آلودگی بھی انتہائی کم ہو چکی ہے اور اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 ہے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 9 ستمبر کو پنجاب کے دریاؤں راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ اور پی ڈی ایم نے بھی مونسون بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو شہری ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور جو گہرے پانی اور بجلی کے کھمبوں سے دوری بنائی رکھیں۔ اس وقت شہر میں کم از کم درجہ حرارت 21 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہاں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 83%، جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ اور دن کا 20 کلومیٹر تک ہے۔ آپ کا شکریہ یاسین۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اوسطاً 7.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیلور ایئرپورٹ پر 4، گلبرگ میں 11، جبکہ لکشمی چوک میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اپر مال میں 8، مغل پورہ میں 6 اور نشتر ٹاؤن میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ اسامہ، آج شہر لاہور میں بارش کے 2 اسپیل برسے ہیں، جس میں صبح 7:18 پر بارش کا آغاز ہوا اور صبح 9 بجے تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہا، اور دوسرا اسپیل شام 5:40 پر اس کا آغاز ہوا اور 7:50 تک ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس دوران شہر لاہور میں اوسطاً 8.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ واسا کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جیل روڈ پر 4.5، ایئرپورٹ پر 5، گلبرگ میں 11 اور لکشمی چوک میں 9.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اپر مال میں 8.6، مغل پورہ میں 7.2، تاج پورہ میں 7 اور نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں 18.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چوک ناخدا میں 9.2، پانی والا تالاب اندرون شہر کے علاقے میں 2.5، فرخ آباد اور شادرہ کے علاقوں میں 6، گلشن رابی میں 9.2، علامہ اقبال ٹاؤن میں 2.5، سمن آباد میں 10.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن میں 18، صدیق پورہ میں 6.8 اور قرطبہ چوک میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے دریا ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی ٹاٹیا کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہے گی۔ سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے سہیل۔ بالکل ایسی صورتحال ہے جی کہ ابھی تک جو طور پر ٹلا نہیں ہے، دریاؤں میں جو سیلابی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہیں، خصوصاً دریا چناب اور ستلج جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان کی جو رودکوہیاں ہیں، ان میں سیلاب کے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ نہ صرف سیلاب بلکہ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجنت کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور پنجنت ہی وہی مقام ہے جہاں پر یہ چاروں دریائے چناب، دریائے جہلم، دریائے ستلج اور دریائے راوی جا کر ملتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے دریائے سندھ میں جا کر گرتے ہیں۔ تو یہاں پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 8 سے 10 ستمبر کے دوران، یعنی کل سے 10 ستمبر تک ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی رودکوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مطلب وہی ایک روایتی عمل جو جب سے سیلاب کا آغاز ہوا ہے، مونسون بارشوں کا آغاز ہوا ہے، تو ان گنت الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کیا گیا ہے
اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ جناب تمام انتظامات مکمل ہیں. جی، ایمرجنسی کنٹرول روم میں اسٹاف وغیرہ الرٹ پہ ہے. جی آپ کا شکریہ سہیل. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ. وزیر اعظم کو توانائی شعبے میں جاری منصوبوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی ہے. ملک کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر اعظم کو توانائی شعبے میں جاری منصوبوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی گئی ہے. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات اور ملاقات کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ملک کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈیفنسی پولیس کی کارروائی. خاتون سمیت 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. منشیات برآمد کر لی گئیں. گرفتار ملزمان کیرس اور مریم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈیفنسی پولیس کی کارروائی ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. منشیات برآمد کر لی گئی ہیں جبکہ گرفتار ملزمان کیرس اور مریم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. منشیات برآمدگی کا ایک کیس ہے اور اس حوالے سے پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے. مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبد الرحمان سے. عبد الرحمان بتائیے اس بارے. جی بالکل، کینٹونمنٹ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 65 بوتلیں شراب برآمد کر لی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق ڈیفنسی پولیس نے ایس ایچ او رضا عباس کی سربراہی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. گرفتار ہونے والوں میں کیرس مسیح اور ایک خاتون ملزمہ مریم شامل ہیں. دونوں ملزمان جدید ذرائع سے آن لائن منشیات منگوا کر لاہور پوش علاقوں میں سپلائی کرتے تھے. ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کے مطابق ملزمان سے برآمد کی گئی شراب مختلف غیر ملکی برانڈز کی ہے. ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ منشیات علاقے غیر سے منگواتے اور آن لائن آرڈرز کے ذریعے پوش علاقوں میں فروخت کرتے تھے. ایس پی کینٹ نے بتایا کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں جبکہ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ہے. انہوں نے ایس ایچ او ڈیفنس رضا عباس اور ان کی ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ منشیات جیسے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے شہری پولیس کے ساتھ ہیں اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ تھانوں یا ہیلپ لائن پر دیں. جی آپ کا بہت شکریہ. آج رات پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں مکمل چاند گرہن ہوگا. چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو گئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات 9:27 پر جزوی چاند گرہن کا آغاز ہوگا. مکمل چاند گرہن رات 10:31 پر شروع ہوگا. چاند گرہن 11:12 پر اپنے عروج پر ہوگا. محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں. یاسین بتائیے اس بارے. جی پاکستان میں آج جو چاند گرہن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کے نے اعلان کے مطابق آج اور کل کی درمیانی شب جو ہے مکمل چاند گرہن ہوگا جس کا مشاہدہ پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونے لگے گی جبکہ چاند کو جزوی گرہن لگنے کا آغاز 9:27 پر ہوگا. محکمہ موسمیات کے نے بتایا ہے کہ مکمل چاند گرہن کا آغاز 10:31 پر ہوگا اور چاند گرہن جو ہے وہ 11:12 پر اپنے عروج پر ہوگا. مکمل گرہن کا اختتام جو ہے وہ 11:53 پر ہوگا جبکہ جزوی گرہن کا اختتام جو ہے 12:27 پر ہوگا اور چاند گرہن اپنے مکمل جو ہے وہ مکمل اختتام اس کا 1:55 پر ہو جائے گا. اور یہ ٹوٹل جو اس کا جو ٹائم ہے جو کلیت جو اس کا وقت ہے 82 منٹ پر محیط ہے. اور اگلا چاند جو ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 3 مارچ 2026 کو ہوگا اور یہ کلی چاند ہوگا. اور واضح رہے کہ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین اور سورج چاند کے درمیان آ جاتی ہے یعنی سورج کی روشنی سیدھی چاند پر نہیں پہنچ پاتی اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے. اس وجہ سے چاند کچھ دیر کے لیے سیاہ یا سرخ رنگ کا نظر آتا ہے. چاند گرہن صرف پورے چاند یا بدر کی رات کو ہی لگتا ہے اور یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے ایسے یعنی جزوی چاند گرہن، کلی چاند گرہن اور شبہ دار جو چاند گرہنوں سے اس کی یہ اقسام ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. ستمبر کا مہینہ آتا ہی پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج جیسے کانوں میں گونجنے لگتی ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ کو گزرے
कई दहाइयाँ बीत चुकी, लेकिन तब रकम की जाने वाली शुजाअत की दास्तानें आज भी जैसे खून गरमाए देती हैं। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़िज़ाइया के किरदार पर सोहेल कैसर की रिपोर्ट। जंग सितंबर 1965 के साए गहरे होते चले जा रहे थे। भारतीय हमले के खदशात संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। हालात के पेश नज़र पाक फ़िज़ाइया ने इंतहाई सतह तक अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को मुकम्मल कर लिया था। जंग की सूरत में दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी और अब सिर्फ वक्त का इंतज़ार था। वो वक्त 6 सितंबर 1965 को आन पहुंचा, जिसके साथ ही फ़ज़ाएं पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की गनगर्ज से गूंज उठीं और दुनिया ने पेशावराना महारत के शानदार मुजाहरे देखे। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता कि सिर्फ जज्बे की बात है, आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, अपने इक्विपमेंट को रखते हैं। दूसरी इसमें बात होती है कि क्या आप मरने से डर रहे हैं? तो वो होता है ना कि वाई शुड आई डाई, लेट दी अदर डैश डैश डाई। तो वो इधर नहीं है, इधर है कि इफ़ आई हैव टू डाई तो आई हैव टू डाई। शायद दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अददी एतबार से बहुत छोटी होने के बावजूद कोई एयरफोर्स इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर सकती है। पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ ज़मीनी अफ़वाज को भरपूर मदद फ्राहम की, बल्कि दुश्मन मुल्क के अंदर जाकर भी फैसला कुन कार्रवाइयाँ की। फ़िज़ाओं में भी कुछ ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में उसने दुश्मन की फ़िज़ाइया को फ़िज़ाओं से बेदखल करके रख दिया था। मैं चूँकि ख़ुद भी 65 में सरगोदा में ही था, जितने भी एयरक्राफ्ट है फंस गया। 4 आए उस दिन, 2 मारे गए, 2 भाग गए। 4 आए, 3 मारे गए, 1 भाग गया। शाम को 7 सितंबर की इवनिंग को हमारे पास काम ही कुछ नहीं था, हम बिल्कुल वेले हो गए थे। अज़्म इसमीम है कि अगर आइंदा भी वतन अजीज़ की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। कोई शक नहीं कि जब पाक फ़िज़ाइया के शाहीन फ़िज़ाओं में प्रवास करते हैं तो उनका वो पैगाम दुश्मन तक बखूबी पहुंचता है जो पहुंचाया जाना मकसूद होता है। पूरी कौम को यकीन है कि दुश्मन तक अपना पैगाम हमेशा अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा अपनी तैयारियां मुकम्मल रखेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पीडीएम में इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब के बाइस अब तक 56 अमवात हो चुकी। गुज़िश्ता रोज़ पीरवाला में दिलखराज वाक़या पेश है। 17 साल खातून और 4 बच्चे जांबुक हुए। इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज़्यादा कशीदा नहीं। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया की हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब के बाइस अब तक 56 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज पीरवाला में दिलखराश वाक़या पेश आया। 70 साल खातून और 4 बच्चे जांबक हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मुतासरा फैमिली की माली इमदाद की जाएगी। गुजरात को गुज़िश्ता 24 घंटों से नागहानी सूरत हाल का सामना है। कल का जो दिलखराश एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट जो जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई, 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त सावी था। इसी तरह से 4 बच्चे, जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महनूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी। अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। इसमें जितना भी जानी नुकसान हुआ उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दुख का इजहार भी किया और फ़ौरन 24 घंटे में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का वो हुक्म दिया। डीजीपीडीए में पंजाब ने बताया कि इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं है। जसड़ के मुकाम पर 65,000, साइफन 98,000 और दरिया रावी से 97,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 91,000 क्यूसिक है। हेड तरीमों के मुकाम पर 5,83,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अब हमारा ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। जसर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। रावी, साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। 91,000 क्यूसिक इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पर पानी मौजूद है। इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। इरफान अली काठिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से भी आगाह किया। 500 के करीब मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और इन मेडिकल कैंप्स में अब तक तकरीबन 2.25 लाख लोग अपना
चेकअप करवा चुके हैं और मेडिकल एड ले चुके हैं। 15,22,452 जानवर जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके महफूज मकामात पर न सिर्फ पहुंचाया गया है बल्कि उनके लिए चारे और वंडे का पूरी तरह से इंतज़ाम को इंश्योर किया गया है। अब तक टोटल 56 कीमती जानें पंजाब में 26 अगस्त से अब तक उनका नुकसान हो चुका हुआ है। डायरेक्टर जनरल पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना था कि अब तक 20,20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ मराज सर उठाने लगे। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, जल्द के मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 50,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई मराज फूटने लगे। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्द के मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 50,000 से जायद अफराद मुतासिर। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 12,000 से जायद मरीज सामने आए। मियों अस्पताल में 3500, जिना में 3100, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 2200 से जायद मरीज रिपोर्ट। जनरल और गंगाराम अस्पताल में 2000 से जायद मरीज आए। पंजाब में जनवरी से अब तक डेंगू के 320 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में अब तक डेंगू के 84 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पंजाब के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम हैं। मरीजों का इलाज एहसन तरीके से किया जा रहा है। तमाम इलाकों में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश लाहौर डिवीजन के 5 मुकामात पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। शहरी रिलीफ कैंपों में खैमे, खुराक, बोतल, बंद पानी, कंबल, बिस्तर और कपड़े जमा करा सकते हैं। पाक फौज ने पीडीएम में के इश्तराक से फोर्ट्रेस स्टेडियम, टोलमैन माल और डीएचए फेज 6 में रिलीफ कैंप कायम किए। सर्किट हाउस शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब में भी कैंप कायम किए गए। शहरी इन कैंपों में खैमे, खुराक और बोतल बंद पानी जमा करा सकते हैं, जबकि कंबल, बिस्तर, तरपाले, मच्छरदानियाँ, कपड़े, खसूसन गर्म कपड़े, अद्वियात और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें भी दी जा सकती हैं। शहरी चेक के ज़रिए भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। गंदम और आटा बेचने वालों का एक महंगाई का सैलाब आटा मार्केट तक पहुंच गया। महंगी गंदम का जवाब बनाकर फ्लोर मिल्स मनमानी करने लगे। चंद रोज़ में आटा 25 रुपये फ़ी किलो तक महंगा। सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। निर्ख मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दिया जा रहा है। मार्केट की सूरत हाल बारे जाहिद आबिद की रिपोर्ट। मार्केट में आटे के निर्ख में तेजी जारी। फ्लोर मिल्स, चक्की मालिकान और गंदम बेचने वालों ने गठजोड़ कर लिया। फ्लोर मिल्स से ताहाल सरकारी निर्ख पर आटा फराहम नहीं किया जा रहा। चंद रोज में ही आटा 25 रुपये फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया। चक्की आटे के निर्ख में भी गैर एलानिया इजाफा। चंद रोज कबल 130 रुपये में मिलने वाला चक्की आटा 150 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। फ्लोर मिल्स के 20 किलो थैला आटा निर्ख में भी 600 रुपये का इजाफा। मार्केट में आटा 20 किलो थैला 2100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो सफेद फाइन आटा 2300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आटा 15 किलो थैला 1700 और 10 किलो 1050 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में 20 किलो आटा थैले के निर्ख 1810 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम के निर्ख में गैर मामूली तेजी से आटे के निर्ख भी बढ़ रहे हैं और गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज फ़ायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सहूलत बाजार वादत कॉलोनी में छुट्टी के रोज़ खूब गहमा गहमी। शहरियों का कहना है कि रिलीफ तो है मगर सब्जियां मेयारी नहीं। लिस्ट के मुताबिक दर्जा अव्वल की अशिया मुयस्सर नहीं। शहरियों की सहूलत के लिए बने सहूलत बाजारों में भी महंगाई। सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी में छुट्टी के रोज रश मगर शहरी नाखुश। सब्जियां डीसी रेट के मुताबिक अक्सर रियायती निर्ख पर भी मौजूद मगर शहरियों की जानिब से सब्जियों के गैर मयारी होने की शिकायत हैं। कहते हैं सब्जियां और फल अगर सस्ते हैं तो क्वालिटी बेहतर नहीं। ये जो एरिया है वो तो अपनी मर्जी से देते हैं। कोई बात भी करो तो वो कहते हैं लिखा हुआ है लेकिन जो रेट है वो ये है, हम इस रेट पे देंगे। संडे वाले दिन जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मीठा ले लें, अभी 200 कुछ रेट है इसका, बाहर आपको 150-160 पे मिल जाता है। आप जब भी यहाँ संडे को आएंगे ना इतवार बाज़ार में तो संडे वाले दिन यहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ की प्राइस में आपको शो करेंगे 2 रुपये 4 रुपये का डिफरेंस, बट यहाँ पे दर्जा अव्वल के मुताबिक प्राइस को देखा जा रहा है। मगर यहाँ पे दर्जा अव्वल के साथ बहुत सी प्रोडक्ट दर्जा दोम की लगी है और उस पर डिस्प्ले नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया और आला हुकाम से सहूलत बाजार में हकीकी मायनों में अवाम को सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। गंदम की किल्लत का बहाना बनाकर मसनूई महंगाई करने वाले नासिर बेनकाब। पंजाब की मुख्तलिफ डिवीजन से बड़े पैमाने पर गंदम बरामद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 184 गोदामों की चेकिंग, 88 गोदाम स्टोरेज सेल, 75,886 मैट्रिक टन गंदम जब्त की गई। लाहौर डिवीजन से 31,906, गुजरांवाला गुजरात डिवीजन से 9,128 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। ग़ज़ाई मुफस्सदीन के लिए पंजाब की ज़मीन तंग। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में ग्रैंड ऑपरेशन। सुबह सवेरे 53,700 लीटर मिलावटी दूध
तल्फ किया गया। 51 दूध बरदार गाड़ियाँ, डेयरी शॉप्स और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की चेकिंग, 10 मुकदमा दर्ज, 6 डेयरी शॉप्स बंद, 1,65,000 जुर्माने आए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध तल्फ किया गया। नाकिस दूध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। मिलावट से पाक सेहतमंद खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कोशा है। म्यारी खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों की सरकोबी और खात्मे के लिए टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का बनना एक इनकलाब था। जो हिजरत करते हैं वही इसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ताज़ीती रेफरेंस बेआत प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के नाम से तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम का काम उनकी उम्र से ज़्यादा रहा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का बनना एक इनकलाब था। जो हिजरत करते हैं वही इसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। इन तालीमी एतबार से भी उनका विजन बहुत वाज़ेह था और अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने तो और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म ही कर दी है और उसके नतीजे में जो एक कशमकश पैदा हो गई है तबक़ाती निज़ाम तालीम की, उसके ख़िलाफ़ प्रोफेसर साहब ने लिखा। बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई फिर तो प्राइवेट सेक्टर में तालीम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं वो तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी सरकार की है, हुकूमत की है, रियासत की है। इससे दस्तबरदार होकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे तो वो गलत है। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम एक अजीम शख्सियत थे। उन्होंने इदारों की रहनुमाई की, तालीमी और माशी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा किया। ताज़ीती रेफरेंस में दीगर अकाबिर शख्सियात ने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि एक सियासी जमात ने नौजवानों की सियासत की आड़ में इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोए। ये लोग सैलाब में अवाम की खिदमत करते नजर नहीं आए। गवर्नर पंजाब में सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और MN सैफुल मुल्क खोखर की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं, सैलाबी सूरत हाल में सियासी जमातें अवामी खिदमत करती नजर आती हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सैलाब की मुश्किल घड़ी में अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक पेज पर हैं। दोनों मुख्तलिफ जमातें हैं मगर मुल्क की सालमियत की खातिर कौम की मानिंद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। DIG ट्रैफिक वकास नदीर लाइसेंसिंग सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में सुबह भर में हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट का सिलसिला जारी। DIG ट्रैफिक वकास नदीर का कहना था कि रमज़ान साल रिक्शा ड्राइवर्स को 80,700 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इतवार के रोज़ कमर्शियल ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद ट्रैफिक पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट की काविशों का नतीजा है। लाहौर मुनावा लाइन समेत पंजाब के तमाम मेन लाइसेंसिंग ब्रांचों में रिक्शा का ड्राइविंग टेस्ट जारी है। फिलहाल कितना है।